Bila Anda berkunjung ke kota Semarang, pastikan tidak melewatkan bangunan bersejarah yang satu ini, Lawang Sewu. Bangunan peninggalan Belanda yang tampak megah di pusat kota Semarang ini sangat ikonik dan terkenal di Semarang. If you visit to Semarang City, make sure that you don't miss the historical building that called Lawang Sewu. This Dutch heritage is located in the center of Semarang City and this very iconic and very famous in Semarang. Bangunan ini disebut Lawang Sewu karena arsitekturnya menyertakan pintu dan jendela-jendela berukuran besar yang banyak jumlahnya. This building called Lawang Sewu because the architecture has too many windows and doors that have This building is called Lawang Sewu because this building has many big size of windows and doors. Kenyataannya, pintu yang ada tidak sampai 1.000. Bangunan ini memiliki jendela tinggi dan lebar, sehingga masyarakat sering menganggapnya sebagai pintu. In fact, the amount of the doors is not until 1,000 doors, but this building has the big size of windows, so almost people say that windows as a doors. Bila Anda ingin menghitungnya dengan tepat, maka hanya terdapat 600 daun pintu di sana. In fact, if you want to count the doors correctly, there are only 600 doors. Bangunan tua ini pernah menjadi saksi bisu peristiwa sejarah pertempuran 5 hari di Semarang. This old building has become a silent witness in the historical event that called Five-Day Battle in Semarang. Ketika Jepang menguasai Semarang di tahun 1940-an, gedung megah ini diubah fungsinya menjadi tempat peristirahatan tentara Jepang, sedangkan di ruang bawah tanah digunakan untuk tempat pembantaian penduduk pribumi, pemuda Indonesia, dan tentara Belanda. When Japan is to take control of Semarang City in 1940s, this magnificent building is become a place to Japanese soldiers to rest. Meanwhile, the basement is used to massacres of indigenous people, Indonesian youth, and also Dutch soldiers. Karena nilai sejarah inilah, pemerintah lokal memasukkan bangunan tua tersebut sebagai salah satu bangunan bersejarah di Semarang yang harus dilindungi. Bangunan Lawang Sewu telah selesai dipugar dan direvitalisasi pada tahun 2011 lalu. Because this historical background, the government included this building to one of the historical building that must be protected. Can you repeat? Okay. Bangunan Lawang Sewu telah selesai dipugar dan direvitalisasi pada tahun 2011 lalu. Lawang Sewu building has done reconstruct and also revitalized in the 2011. Memang sampai saat ini bangunan Lawang Sewu sangat terkenal keangkerannya. Bahkan di sini sempat dijadikan tempat uji nyali dalam acara televisi yang diadakan oleh stasiun televisi swasta di Indonesia. Indeed, until now, this building is very famous with the historical background. In addition, this place was used to test cuts in a television show that held by the local national station television in Indonesia. Tapi walau begitu, sebagai ikon kota Semarang,
Pemerintah Kota Semarang ingin menghilangkan kesan mistik gedung antik ini. But even so, the government of Semarang City want to eliminate this mystical impression from this is a historical impression. Karenanya, banyak event besar yang diselenggarakan di Lawang Sewu, mulai dari fashion show, penyuluhan, dan banyak lagi kegiatan lain demi memperlihatkan bahwa Lawang Sewu sebagai bangunan bersejarah dengan arsitektur mengagumkan daripada gedung dengan misteri yang sangat kental. Therefore, this building is used to help to many activities such as fashion show, socialization, and many activities that held in this building to show that this building is a magnificent building that has historical story rather than a mystical place. Di Lawang Sewu Semarang juga terdapat gedung lain dengan ukuran lebih kecil yang difungsikan sebagai museum kereta api. Saat memasuki gedung ini, Anda dapat membaca tulisan mengenai sejarah bangunan Lawang Sewu. In Lawang Sewu Semarang, there also has another building that has smaller size than Lawang Sewu that function as a railway museum. If you entering this building, you can read some writings of history, or you can read some history of Lawang Sewu. Gedung ini memiliki beberapa ruangan. Ruangan utama gedung dijadikan sebagai tempat untuk memamerkan sejumlah foto berukuran besar serta peralatan untuk mengatur jalur kereta api di masa Belanda. In this building has several rooms. In the main room is used to. Can you repeat once again? Ruangan utama gedung dijadikan sebagai tempat untuk memamerkan sejumlah foto berukuran besar serta peralatan untuk mengatur jalur kereta api di masa Belanda. The main room is used to show the large big size of photograph and also the tools to managing the railroads in the Dutch era. Selain bangunan gedung, Anda juga bisa menikmati keindahan taman yang bersih dan sejuk di sekitaran area bangunan. Anda akan disuguhi pohon-pohon rindang dan tata letak taman yang rapi. Besides the building of Lawang Sewu, in this place you will be treated by the beautifulness of clean and cool garden, and also the shady trees and a very tidy garden layout. Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak serta pelajar merupakan harga yang terjangkau untuk memasuki objek wisata sejarah yang penuh misteri ini. 10,000 rupiah for adults and 5,000 for children and students is an affordable price to entering these historical, mysterious tourist places.